t'entends très bien. Vous aussi de votre côté? Oui, impeccable. Je te remercie. Super. Allez, on va démarrer. Karim? Bonjour Virginia. Je voudrais savoir un petit peu si tu pouvais nous expliquer qu'est-ce qui avait changé pour toi au moment de l'intersaison, au moment de la trêve. On te retrouve différent, un petit peu transformé, toujours souriant, mais on a l'impression que tu as réussi à t'adapter à 100% à ton club de l'Olympique de Marseille. Bom, antes de mais, bom dia, Vitinha. Será que podias explicar-nos o que é que mudou para ti durante esta pausa que houve? Porque você está diferente, está transformado, apesar de continuar sorridente. Como é que você conseguiu adaptar-se? Será que conseguiu adaptar-se a 100% então, a este Olympique de Marseille? Olá. A adaptação leva sempre algum tempo e eu não sou diferente. Chegar a meio da época é complicado e um clube como o Marselha um bocadinho mais e precisei do meu tempo. Desde que cheguei aqui, como eu sempre disse e eu fiz, trabalhei todos os dias para me adaptar o mais rápido possível e o tempo ajudou-me a isso. Depois tivemos a paragem, deu também para descansar um bocadinho a cabeça e o físico. E ajudou-me imenso e este ano estou sem dúvida alguma adaptado e já começo a conhecer bem a liga, o país também um pouco aqui, também a forma de ser do clube e de estar e foi super importante este tempo de adaptação para este ano poder começar muito melhor. Et l'adaptation, ça prend toujours un certain temps, et cela, c'est pour tout le monde. Et quant à moi, je peux vous dire que je suis arrivé l'année dernière, la saison était déjà en cours. C'est pas toujours facile d'arriver à une période comme celle-ci, mais j'ai travaillé pour cela, pour m'adapter le plus rapidement possible. Après, en effet, la trêve a été utile pour moi. J'ai pu me reposer, que ce soit dans ma tête, que ce soit physiquement. Cela a été très important pour moi. Mais maintenant, je peux vous dire que je suis prêt. Je connais même aussi mieux la Ligue 1. Je connais mieux la ville. Donc oui, c'était important ce temps d'adaptation pour moi. Et maintenant, tout est prêt. Fabrice. Vitinha, bonjour. On l'a dit, ta première partie, tes premiers mois ont été difficiles à l'OM. Il y a eu un Euro Espoir derrière qui a été compliqué également. Est-ce que tout ça, ces mauvais moments, est-ce que ça t'a fait douter? Et est-ce qu'à un moment, cet été, tu as pensé à un départ? Bom, você, como já disse, teve os primeiros meses que foram difíceis aqui neste clube. Teve o Euro também de Sub-21, que também foi um pouco difícil. Será que teve algum momento você algumas dúvidas? Será que durante o verão você pensou até em ir embora? Não, nunca pensei em ir embora. Nunca deixei de ter confiança em mim. Tinha perfeita noção que estava a passar um momento menos mau, porque precisava-me de me adaptar. Era a primeira vez que estava a sair de Portugal. É complicado para mim e nunca desisti, nunca baixei os braços, nunca pensei em sequer sair ou não continuar a fazer o que eu vinha a fazer à espera das minhas oportunidades. Isso nunca foi uma coisa que esteve na minha cabeça e nunca vai ser, porque eu trabalho todos os dias para ter oportunidades e nunca vou parar de fazer até que cheguem as minhas oportunidades e eu as possa agarrar. Non, je n'ai jamais pensé à cela. J'ai toujours une certaine confiance en moi. Je savais qu'il était difficile de s'adapter, que j'avais besoin d'un temps d'adaptation. En plus, c'était pour moi la première fois que je sortais du Portugal. Mais non, je n'ai jamais baissé les bras. Je savais qu'il fallait être concentré, il fallait que je travaille tous les jours pour après donc pouvoir saisir les opportunités, pour pouvoir jouer et réussir. Bruno.
Oui, bonjour. Est-ce que, alors on a besoin de vous voir jouer, enchaîner les matchs, être titulaire, mais dans vos sensations, vous qui vous connaissez bien, est-ce que on est prêt de retrouver le Vitinha de Braga, voilà, ou pas, celui qui marquait beaucoup et qui était vraiment en confiance, avant d'arriver à l'OM? Bom, será que você acha que precisa de ser titular? Será que quando que vai conseguir redescobrir as sensações do Vitinha que estava no Braga, que marcava golos, que tinha exibições que eram concluentes para podermos... acha que você já vai conseguir ter essas sensações para podermos ver esse Vitinha da época? Sim, como é óbvio, trabalho todos os dias para ser titular, para ter as minhas oportunidades. Como é óbvio, vou aceitar sempre a decisão do Mister, seja ser titular, seja entrar, seja não entrar, mas vou trabalhar todos os dias para que possa ajudar a equipa e para que quando for preciso a minha ajuda eu esteja preparado. Mas sim, este ano vão poder voltar a ver o Vitinha que se viu em Braga, porque já está adaptado, já conhece melhor a liga e quanto mais tempo passa, quanto mais tempo jogar, melhor estarei e mais poderei ajudar a equipa. Oui, je travaille pour être titulaire, je travaille pour aider l'équipe et je travaille pour saisir les opportunités que l'on va me donner. Bien entendu, j'accepterai les décisions du coach. Je suis ici pour aider le club. S'il a besoin de moi, je serai là. Pour le nécessaire. Et oui, vous reverrez Vitinha de Braga, celui qui marque des buts. En tout cas, j'ai travaillé pour être prêt à cela et je suis certain qu'on va réussir à obtenir ce que l'on désire. Romain. On dit Vitinha. Est-ce que tu penses que les doutes qu'il y a eu sur les premiers mois de ton aventure olympienne ne viennent pas aussi du fait que la plupart des suiveurs n'ont pas forcément saisi ton profil d'attaquant, parce que tu es un attaquant un peu particulier. Moi, je trouve que tu ressembles beaucoup aux attaquants des années 2000, par exemple. Est-ce que tu penses que les doutes sont pas aussi nés du fait que on n'a pas compris quel était vraiment ton style au début? Bom, será que essas dúvidas que existiram durante os primeiros meses não será simplesmente porque as pessoas que o seguiam, os seus seguidores, se calhar não percebiam muito bem que tipo de atacante você era? Eu diria que você é um atacante do estilo dos inícios dos anos 80, do ano 2000, desculpa. E provavelmente as pessoas não entendiam muito bem de que tipo de atacante você era. Não sei dizer sim ou não, mas eu acho que as dúvidas, as dúvidas que haviam foi muito por eu estar em fase de adaptação, ser a minha primeira vez mesmo a sair de Portugal e não sabia como lidar, não sabia como era sair de Portugal, não sabia como era sair da minha zona de conforto e a partir do momento que eu saio da minha zona de conforto e chego a um clube como o Marselha, a meio da temporada, onde vinham de resultados muito bons, torna-se complicado para mim entrar num grupo assim e para mais ainda ter que me adaptar à liga, ao país, à língua e acho que as dúvidas vêm muito por aí e não por os meus seguidores ou as pessoas que viam e analisavam os meus jogos não entenderem o meu estilo de jogo. Porque eu acho que o Marselha, a partir do momento que pensa em contratar-me, é porque tem certezas das qualidades e que aprecia as minhas qualidades e que viram realmente as qualidades que eu tinha. E é a partir do momento que eles veem as qualidades que eu tenho e me contratam, acho que as dúvidas não surgem por aí. Oui, bon, je ne peux pas vraiment répondre à cela. Je peux pas vous dire oui ou non. S'il y avait des doutes quand je suis arrivé, c'est surtout parce qu'il y avait une adaptation
qu'il fallait faire. N'oubliez pas, et je le répète, c'était la première fois que je sortais du Portugal. C'était pour moi un petit peu sortir aussi de ma zone de confort. Donc il fallait que je m'adapte à ça. Il fallait arriver à l'EM. En plus, à ce moment-là, l'équipe sortait. Ils avaient des bons résultats. Donc oui, il fallait m'adapter à la Ligue 1, il fallait m'adapter au pays, il fallait m'adapter à la langue. Et je ne pense pas que les suiveurs, même s'ils avaient des doutes par rapport à mon style de jeu, je ne pense pas en tout cas que le club, l'OM, avait des doutes. Ils savaient ce qu'ils étaient en train d'acheter, ils savaient qui j'étais, quel type de joueur j'étais. Donc à ce niveau-là, je peux pas vous dire vraiment ce que les suiveurs pensaient ou pas. Gilles. Bonjour. Une légende de l'OM, Jean-Pierre Papin, est près du groupe, près de toi au quotidien. Comme toi, il a connu des débuts difficiles à l'OM, puis il a marqué durablement l'histoire du club. Est-ce que tu échanges avec lui? Si oui, quelle est la teneur de vos échanges? Et est-ce que, comme lui, tu fais un travail supplémentaire devant le but pour faire du rap, te perfectionner, avoir des automatismes devant le but? Bom, há aí lenda chamada Jean-Pierre Papin que está próximo de si no dia a dia, quando você está a trabalhar. E também ele teve um início difícil, apesar de depois, mais tarde, ficar na história do clube. Você fala com ele, a esse respeito, o nível do trabalho que você realiza no dia a dia, será que você faz também algum trabalho adicional frente à baliza, frente ao golo? Sim, foi uma pessoa que desde o primeiro dia que cheguei cá, praticamente todos os dias falava comigo, me explicava o quanto era difícil a adaptação em Marselha, que ele também tinha passado um pouco por isso, e todos os dias continuava a falar comigo, a tentar ajudar-me, a falar comigo de como é que me devo posicionar, sobre finalização, sobre tudo um pouco, sobre a nossa posição, e fala muito comigo. E sim, nós fazemos muitas vezes ao fim do treino situações de finalização para podermos continuar a crescer e poder cada vez mais fazer gols e criar grandes oportunidades para fazermos uma boa época. Oui, dès les premiers jours, dès mon arrivée, il m'a parlé au quotidien. Il m'a dit également que pour lui, l'adaptation avait été difficile, donc il comprenait tout à fait la situation. Il a dit que c'était pas toujours facile l'adaptation dans ce club. Donc oui, il était présent tous les jours pour m'aider. Il m'a aidé au niveau du positionnement, au niveau de la finalisation, au niveau de toutes sortes de positions. Et c'est quelqu'un qui a été très important pour moi et qui m'a beaucoup aidé. Et oui, en effet, aussi à la fin de l'entraînement, il m'a aidé au niveau de la finalisation pour que vraiment je puisse grandir avec ce club, que je puisse marquer des buts et pour qu'on puisse faire une grande saison. Nico. Pour le moment, on ne peut pas dire que votre entraîneur privilégie la doublette devant avec Aubameyang. Qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, de votre possible complémentarité et de ce que tu penses de son jeu et de ton jeu avec lui? Bom, nós não vamos dizer que hoje o treinador está decidido que você jogue, por exemplo, você com o Aubameyang na frente, mas o que você poderia dizer relativamente a essa complementaridade que vocês poderiam ter os dois e o que é que você poderia também dizer sobre ele, enquanto jogador? Bom, o Mister, foi como eu disse há pouco, eu aceito muito as decisões do Mister e se o Mister tem decidido não nos colocar aos dois, é porque ele acha que é o melhor para a equipa, mas quem sabe um dia poderá acontecer, porque o Mister pode achar que é o melhor para aquele jogo e se acabar por acontecer de jogarmos juntos vai ser um prazer para mim e acho que vamos trabalhar bem, como temos vindo a fazer, apesar de não jogarmos juntos, sempre que joga um ou outro trabalhamos sempre bem para ajudar a equipa e no dia em que acontecer de jogarmos juntos
acho que nos vamos entender bem e que vamos ser uma boa dupla. Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'accepte bien entendu les décisions du coach. S'il n'a pas décidé que l'on joue ensemble, c'est qu'il considère que c'est le mieux pour l'équipe. Mais peut-être qu'un jour, il prendra une décision autre. En tout cas, si un jour on pourrait jouer ensemble, ce serait un plaisir. On travaille tous les deux pour faire le mieux possible, pour donner le mieux possible pour le club. Et si un jour on pourrait travailler ensemble, si on pourrait faire cette doublette, ça serait un plaisir. Je suis certain qu'on pourra travailler très bien ensemble. Flo? Oui. Vitinha, bonjour. Je voulais te parler des supporters marseillais qui, je pense, ont compté pour toi dans cette période d'adaptation, parce que même si tu as eu des matchs ou des débuts un peu difficiles, tu as toujours été soutenu, applaudi. On sent que voilà, que ici à Marseille, les gens et les supporters surtout ont envie que tu réussisses. Est-ce que tu ressens autour de toi cette passion et la confiance des supporters envers toi? Bom, apesar de ter uma adaptação difícil, creio que a torcida, os adeptos sempre o apoiaram aqui neste clube, sempre o aplaudiram, sempre quiseram que você tivesse êxito neste clube. Será que você sentiu bem estes adeptos, este apoio que lhes deram? Sim, desde o primeiro dia que cheguei, desde o dia da minha chegada a Marselha, eu senti isso na minha recepção. Eles sempre me apoiaram, nunca deixaram de fazer, apesar das minhas dificuldades de adaptação, sempre continuaram a fazê-lo. Houve certos momentos que até fiquei surpreendido, porque as coisas não estavam a sair, não estavam a correr tão bem, e mesmo assim eles continuavam a apoiar, continuavam a bater palmas, continuavam a estar lá para mim, e sem dúvida alguma que deixo aqui muito obrigado a todos os adeptos. E eu vou retribuir todo esse apoio que eles me têm dado. Oui, dès le premier jour, je l'ai bien senti, ce soutien des supporters. Ils m'ont toujours soutenu et en dépit des difficultés d'adaptation. Je l'ai bien senti, ce soutien. Parfois même, je peux dire même que j'étais étonné parce que il y a eu des moments où, en effet, les choses ne sortaient pas vraiment comme je le souhaitais, comme je l'imaginais. Et en dépit de cela, ils m'ont vraiment soutenu et je n'ai qu'à les remercier, leur dire un grand merci et je vais retribuer tout le soutien qu'ils m'ont donné. Allez, on finit. Karim? Ouais, je terminerai par deux petites questions. La première, sur le système de jeu. Tu nous as dit la dernière fois que le 4-4-2, c'était ton système préféré, ou un système qui t'allait le mieux, pardon. Dans quelle mesure, qu'est-ce qui fait que toi tu t'épanouis dans ce système? Bom, você disse anteriormente que o seu sistema de jogo era sistema em 4-4-2, que era o seu sistema preferido, mas em que medida você prefere jogar com esse sistema de jogo? Sim, o 4-4-2 é uma tática em que eu me sinto muito bem a jogar. Explicando um bocadinho o porquê, torna-se um bocadinho mais fácil teres um jogador ao teu lado, em que basta uma pequena movimentação do primeiro ponta de lança, que o segundo vai logo ter espaço, porque o central já saiu, já acompanhou o primeiro ponta de lança, e acaba por se tornar um bocadinho mais fácil de termos espaços e de podermos criar oportunidades de finalização, a meu ver, e também defensivamente a pressionar, torna-se um bocadinho mais fácil, porque partilhas o trabalho com um colega e acaba por ser mais fácil. Oui, en effet, le 4-4-2 est le système dans lequel je me sens le mieux.
Bon, comment vous l'expliquer? C'est plus facile pour moi quand il y a un joueur qui est à côté de soi, devant. J'ai la sensation que quand il y a mon collègue devant qui va bouger, il y aura des espaces qui vont être créés parce que les défenseurs vont essayer de le suivre, donc ça va créer des espaces. Et même défensivement, on partage beaucoup plus le travail défensif. Donc oui, c'est mon système préféré. Et pour terminer, si tu es là, c'est qu'il y a un match demain, donc vous jouez contre Brest. Vous avez eu, après 4 matchs en 10 jours, vous avez eu 8 jours pour vous préparer à ce match qui ne sera sans doute pas simple comme tous les matchs, parce que en face il y a une équipe qui est plutôt en forme en ce début de saison, qui semble prête. Comment vous avez travaillé cette semaine pour préparer cette rencontre? Bom, não podemos esquecer que amanhã temos um jogo e apesar de ter 8 dias de preparação para esse jogo que você vai ter, não podemos dizer que vai ser um jogo fácil porque a equipa em frente, o Brest, está em forma. Como é que vocês se prepararam para este jogo? Sim, uma semana em que tivemos mais dias que o que vinha a acontecer anteriormente. Conseguimos agora trabalhar mais, mas continuamos a trabalhar bem, confiantes, unidos, como uma família, e vai ser assim que vamos encarar tanto este jogo que tivemos 8 dias para preparar, como um jogo que tenhamos 2 dias, que é trabalhar nos nossos limites, estarmos sempre juntos e como é óbvio, vamos trabalhar todos os dias para melhorar e para estarmos preparados. Um bom adversário amanhã, que vem 2 vitórias, mas depois da semana de trabalho que fizemos, uma boa semana, uma semana completa, estamos mais que preparados para o jogo. Oui, en effet, nous avons eu une semaine de préparation, donc on a travaillé ensemble. Et il me semble qu'on a bien travaillé, on a travaillé de manière unis, comme une famille, et il me semble que c'est comme ça qu'on va travailler, que l'on ait 8 jours de préparation, que l'on ait 2 jours de préparation. Il me semble que c'est de cette manière qu'on va pouvoir travailler. Et en effet, l'équipe de Brest en face de nous a eu 2 victoires lors des 2 derniers matchs. Ils sont bien, ils sont en forme, mais nous sommes plus que prêts avec ces 8 jours de préparation pour faire face à ce match.